कौन जोशना मैडम वीडियो पे रेडी आगे आगु कुआडे पळौछ पळे तुम एमती कहीं होछ हां सतरे वीडियो कुछ ना ना मिछर वीडियो करछि ना मिछरे नमस्कार दर्शक बंधु आपण वर्तमान देखिले आम ज्योत्स्ना राणींकर असल रूप सतरे करतला सतरे हाँ देखि आगे बढ़ देखि कौन देखेबी हातरे करछ आगे पटे कौन देखेबी करूछ ना नहीं रेकॉर्ड करछ ना कौन करूची अरे सतरे ओहो मु भी कली तुम भी कल कौन कल सतरे करछ आगे एबे रेडी हे गला पूरा सब आग पछ हे बाँ डाहाण ताले जीवा कोणार्क रात्रे नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपन को स्वागत वर्तमान आमे 5टी प्रश्न नहीं के आसीचु ज्योत्स्ना मैडम को पाखु ज्योत्स्ना मैडम आग पछ बाँ डाण सब हे कि रेडी हे जाइचंती प्रश्न रो उत्तर दवा पई कि केते थर नमस्कार करियो कथला परा न मु जते थर कहबी सेते नमस्कार करियो तमे आथरा आरंभ कला माने मु भी कहबी मु आरंभ कलियो तमे कहबो तमे भी करिवो याडी की बुल्ली की बसु न तो साडे कोडा नै छसी कोन काम करतला ना कोन कलर करेक्शन कर चोदे सब करूची सेत में 3 व्हील बाहर करी बइचे हो हां हाउ प्रश्न उत्तर दबो आगे पचरंतु करू आरंभ करे शेष हजारे वर्षर सहरटीए किए कहब ता नाम आस हाय मैला प्रश्न सुन हाय मैला करू आरंभ करे शेष हजार वर्षर सहरटीए किए कहब ता नाम आस करू आरंभ करे शेष हजार वर्षर सहर हजार वर्षर इंजो का कोणार्क कोणार्क नहीं कटक कोणार्क कौन सहर जाए ना कौन हजार वर्षर कटक कटक मु कटक ही कही थांती किंतु सेटा भी कर भी होची क मु दीटा भितरे कौन दीटा भितरे कंफ्यूज हे गला किंतु फास्ट भाबली कटक कहिबी बोली फास्ट होतले कटक कहे बोली तापरे कोणार्क कटक दिन दिन सेंटेंस होतला बोली जोटल तो बाजिबो कहिबी द्वितीय क्वेश्चन जीवा पहाड़ रु आरंभ समुद्र रे शेष मुझे फास्ट क्वेश्चन टा उत्तर ठीक दिली कि धन्यवाद दी कहबनी ओके प्रथम प्रश्न उत्तर ठीक भाव में देइथेबार आपन को अशेष अशेष धन्यवाद किंतु आपन उत्तर ठीक देई नथिले आपन देइथिले कोणार्क एक कटक भी कहिथिली किंतु फास्ट कोणार्कटा कहली किंतु उत्तर ठीक रे सत्य कथा को विश्वास कर दीटा तो शब्द अछि कोणार्क कटक जोटा हेले बाजियो नहीं मु किंतु भाबिथिली मु जम्मा मिछ को न भल से जानि छ मु जम्मा मिछ कोइनी मु कटक ही भाबिथिली कटकटा होछ ठीक मु किंतु फास्ट कोणार्क कहि ओ ठीक अछि मु कहिले कोन हबो ऑडियंस को ऊपर छाडी दबा तमे ठीक उत्तर देइथिलो कि नहीं से जानि छथि काने सब रेकॉर्ड हे जे ऑडियंस भी देखिबे से कहिबे दर्शक बंधु आपण कमेंट माध्यम रे जणातु ज्योत्स्ना मैडम उत्तर ठीक देइथिले ना भूल निज स्वामी जति ठीक ही कहि परने आ दर्शक मन कोन पचरिबी ओके सेकंड क्वेश्चन जीवा पहाड़ रु आरंभ समुद्र रे शेष बाटरे अनेक घाट जेते बाधा आसिले भी रोकी पारे नहीं तार बाट कहि परिबो से किए कोन मस्त लागुछ पहाड़ रु आरंभ समुद्र रे शेष बाटरे अनेक घाट जेते बाधा आसिले भी रोकी पारे नहीं तार बाट पहाड़ रु आरंभ समुद्र रे शेष बाटरे अनेक घाट जेते बाधा आसिले भी रोकी पारे नहीं तार बाट किए से क्या उद्देश्य कह जाए पदटी
ନଈ ନା ନଈ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନଈ ନଈ। ନଈ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ କହିଲ ପାହାଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନଈ। ସମୁଦ୍ରରେ ତମେ ବାଜୁଛୁ ବାଜିଗଲା। ବାଜିଗଲା। ଏହି ଉତ୍ତର ବି ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ଓକେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିଏ, ଏଇଟା ତମେ ପକ୍କା ଦେଇଦବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିଏ, ପତ୍ର ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, କହିପାରିବ କି ସେ ଫୁଲର ନାମ? ଫୁଲଟି ବି ଅଟେ ଲମ୍ବା। ଫୁଲଟି ବି ଅଟେ ଲମ୍ବା। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିଏ, ପତ୍ର ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, କହିକି ପାରିବ ସେ ଫୁଲଟିର ନାମ? ଫୁଲଟି ବି ଅଟେ ଲମ୍ବା। ଧଳା ଏଇଟା ତମେ କହିଦବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ତ ଫୁଲ କେତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ପତ୍ର କେତେ ଲମ୍ବା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି। ପତ୍ର ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। କାଠଚମ୍ପା। କାଠ ଚମ୍ପା, ତା ପତ୍ର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ହଁ ଫୁଲଟି ବି ଲମ୍ବା। କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗୋଟେ ହେଲା ରଜନୀଗନ୍ଧା, ତା ପତ୍ର ଲମ୍ବା, କାଠଚମ୍ପା ପତ୍ର ବି ଲମ୍ବା। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତା ପତ୍ର ଲମ୍ବା, ଫୁଲ ବି ଲମ୍ବା। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା ମନେ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଗୀତଟେ, ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ। କ'ଣ ଗୋଟେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ। ସିଏ ନୁହଁ ମ, ଆଉ ସେଟା ନୁହଁ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଏ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗାଇଲ ପଦେ ଟିକେ ଗାଇଲ। ମତେ କ'ଣ ଗାଇ ଆସେ? ନ ଗାଇକି ତ ଏତେ କଥା, ଆଉ ଗାଇଥିଲେ ହେ କେତେ ଏମିତି କଥା। କ'ଣ ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ସୁନେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା, ନା ଏମିତି କ'ଣ ନା ତୋର ଦେଇଛି ମୁଁ ହଉ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନ'ରୁ ଆରମ୍ଭ ନ'ରେ ଶେଷ, କାମ ତାର ସବୁ ଦେଖିବା, ତା ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ ମୁଁ ଅଟେ, କେ କହିପାରୁଛ ତାର ନାମ ଦେଖିବା? ପ୍ରଶ୍ନଟା ବଢ଼ିଆ ଖାପ ଖାଉନି? ନ'ରୁ ଆରମ୍ଭ ନ'ରେ ଶେଷ, ତା କାମ ଅଟେ ସବୁ ଦେଖିବା, ତା ପାଖେ ଚିର ଋଣୀ ମୁଁ ଅଟେ, କହିପାରୁଛ କିଏ ତା ନାମ ଦେଖିବା? ନୟନ। ଆଖି, ନୟନ। କହିଦେଲି ଆଜି ସବୁ ଯାକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଉଛ ନାଇଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାକି, ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି ଫଳଟିଏ, ପତ୍ର ଯାକ ଅଟେ କଣ୍ଟା। ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି ଫଳଟିଏ, ପତ୍ର ଯାକ ଅଟେ କଣ୍ଟା। ଫଳ କାଟିଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, କହିପାରିବ ସେ ଫଳଟିର ନାଁ? ଗଛ ଫଳ କାଟିଦେଲେ ଗଛ ବି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ଆଜି 5ଟାରୁ 5ଟା ବାଜିଗଲା ପୁରା, ସେ ମାନେ ସବୁତକ 6 ମାରିଦେଲ। ତମେ ଆଜି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଛ, ଲେଖିଛ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଦେଲେ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆସିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଲି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତମେ ଏତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ଯେହେତୁ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଜିଓମାଟୋରେ ମଗେଇକି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଓକେ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ? ଲାଗୁଛି? ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କହିଲ ଭିଡ଼ିଓ? ତମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତମ କାନ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାନଟା ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ତ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ନାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ବି ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦର୍ଶକ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବେ,
ତାପରେ ଏତିକି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ସରିଲା। ତାହେଲେ ରଖିବା, ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।